بوجھ دلو یعنی کہ ایکویریس۔ آج آپ کی زندگی میں پیشہ ورانہ پیچیدگیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر آپ تعلقات میں اعتدال چاہتے ہیں تو اپنے احساسات اور جذبات میں توازن رکھیں۔ آج آپ کی طبیعت میں بے چینی اور ذہنی الجھن زیادہ ہے، اس لیے آپ خود کو مطمئن اور پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ محبت کے معاملات میں آج شریک حیات یا محبوب کے جذبات کے اظہار میں صبر سے کام لیں۔ زیادہ نرم اور محبت بھرا رویہ اختیار کریں، اس سے محبت میں نئی تبدیلی کا امکان ہے اور دل کی گہرائی سے سامنے والا بھی آپ کی محبت اور آپ کے جذبات کا جواب محبت سے ہی دے گا، جس سے آپ کو مزید خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ بوجھ حمل یعنی کہ ایریز۔ آج آپ کو نئے اور بہترین تعلقات قائم کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اپنے کام بھرپور توجہ اور لگن کی وجہ سے کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ تعلقات آپ کو اثر و رسوخ کی سہولت بھی مہیا کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے عزائم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو غیر معمولی طور پر ذہنی کمزوری اور پٹھوں کے تناؤ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ آج گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کی تقریب میں شمولیت کا بھی امکان ہے، جہاں پرانے دوستوں سے ملاقات متوقع ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 7 اور 4، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ سرطان یعنی کہ کینسر۔ آج ملازمت پیشہ افراد کو کسی جائیداد کی خرید و فروخت کے سلسلے میں قریبی شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ جائیداد کے لین دین میں قیمت پر ضرور توجہ دیں۔ وقت کے مطابق ہی کسی قسم کے بھی لین دین کے معاملات کو طے کریں۔ آج بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اخراجات کافی حد تک بڑھ جائیں گے۔ آپ بغور جائزہ لیں تو اخراجات کے مطابق ان کی کارکردگی صفر ہے۔ آج موروثی حصے یا گھر کے بٹوارے کی وجہ سے بھی تنازع کا امکان ہے، جس میں فیملی کے بزرگ اس معاملے کو سلجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور سب کو بٹھا کر پیار، محبت اور اکٹھے سلوک سے رہنے کی تلقین بھی کریں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ آج آپ کو اپنے ترقیاتی منصوبوں کو اور کاموں کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی شخصیت کی تکمیل اور ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنی نجی اور سماجی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج آپ کا اعتماد آپ کو طاقت بن کر آپ کو خوشی اور ترقی کے شاندار راستے پر لے جا سکتا ہے۔ بچوں کی اسٹڈی اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دے رکھا ہے، آج انہیں کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ آج سماجی تقریب میں شرکت کا بھی امکان ہے، وہاں پر کسی خاص اور مشہور سماجی شخصیت سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ آج کسی طرح کے بھی فالتو سفر سے گریز کریں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 7، لکی پتھر سلیمانی پتھر، لکی رنگ گہرا سبز اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ آج آپ کے سامنے بہت سے اختیارات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے میں ایک کوتاہی اور لاپرواہی نہ برتیں۔ آج آپ مالی اعتبار سے بھی خوش قسمت ثابت ہوں گے، کیونکہ آج آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے، اس لیے فضول خرچی سے گریز کریں۔ آج آپ کا لائف پارٹنر آپ کی اپنے کاروباری معاملے میں آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ آج آپ ہر حال میں خواہ خوش ہوں یا غمگین ہوں، اللہ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا شکر اور صبر کا احساس جلد ہی آپ کو کامیابیوں کی طرف بڑھنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4، لکی
पत्थर ज़मर्द, लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज का दिन सरमायाकारी के लिए मुफीद, मालूमात हासिल करने के लिए और मुस्तकबिल के बेहतरीन मंसूबों को कामयाब करने में मदद देगा। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए आपको अपने कारोबारी मामलात में तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना होगा। ख़ुद को आज ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरसकून रखने के लिए फ़िल्म, टीवी वगैरह में वक्त गुजारें। आज आपकी शरीके हयात भी मामलात को बेहतर तौर पर समझकर आपकी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगी। आज उनके इस रवैये से आपकी बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप ख़ुद को गैर यकीनी तौर पर मुतमईन समझेंगे। आपका लकी नंबर है 5 और 9। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग सुनहरा और नारंगी और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ मेज़ान यानी कि लिब्रा। आज आप अपने बारे में और इर्द गिर्द होने वाली बातों और तब्दीलियों के बारे में ना सोचें, बल्कि नए सरमायाकारों के ज़रिए नए मंसूबों को कामयाब करने के बारे में सोचना ज़रूरी है। खुशकिस्मती आज आपके साथ है। अगर आप तवज्जो दें तो इन हालात से फ़ायदा उठाकर कामयाब हो सकते हैं। आज अपने ज़िंदगी के साथी के साथ मजाक और छेड़छाड़ का माहौल देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ देखकर मज़ीद खुश होंगी और आपको मज़ीद अहमियत और वक्त देंगी। आपका लकी नंबर है 6 और 8। लकी पत्थर संगयश्प, लकी रंग ऑफ वाइट और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ हौत यानी कि पाइसेस। आज आप अपने मंसूबों में शानदार तरीके से नए इक़्तिदामात के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका मिल सके। आज आपको अपनी पेशा वराना सरगर्मियों में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाना होगी ताकि माली मामलात भी आपके कंट्रोल में आ सकें। आज रूमानवी लिहाज से आप ख़ुद को अपने मामलात के बारे में आज़ाद समझें। घर वालों के साथ नरमी इख्तियार करें। बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल के ज़रिए आप अपने उलझे हुए मामलात में पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल रंगदार कीमती पत्थर, लकी रंग अर्गवानी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ कौस यानी कि सैजिटेरियस। आज ऐसे मसाइल जो ज़्यादा तवज्जो तलब हैं, पहले इन पर तवज्जो दें और उनको मिलकर हल करने की कोशिश करें। दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी से परहेज़ करें। बिला वजह के झगड़ों से वास्ता पड़ सकता है। आज रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए जाना पड़ सकता है, जहां पर घरेलू मामलात में कोई करीबी रिश्तेदार बिला वजह की बढ़ चढ़ कर मदाखलत करने से मज़ीद मामलात को उलझाने की कोशिश करेगा। आज आप तंदुरुस्त होने के बावजूद थकान महसूस करेंगे, जिससे आप असाबी दबाव का शिकार हो सकते हैं। आपका लकी नंबर है 3। लकी पत्थर पुखराज, लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। आज कारोबारी अफराद को नई तामीराती कारोबारी शराकत की पेशकश मौसूल होगी। इस पर हाँ करने से पहले आपको अपने वसाइल का बगौर जायज़ा लेना ज़रूरी है। इसके बाद ही कोई फ़ैसला करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की वसाइल के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज मुलाजमत के हवाले से जो वादे किए गए हैं उनको हर हाल में पूरा करें और वरना बिला वजह शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है। आज ख़वातीन बिला वजह की ख़रीदारी पर पैसे ज़ाया ना करें। सफ़र के दौरान आपको आज गैर मामूली वाक़या पेश आ सकता है, लिहाजा सफ़र में एहतियात बरतें, बल्कि ज़्यादातर कोशिश करें कि सुबह को घर से काम पर निकलते वक्त अपना सदका देकर घर से निकलें। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग ऑफ वाइट और आपका लकी दिन जुमा है।
बोझ सौर यानी कि टॉरस, आज अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अफसराने बाला के साथ अच्छे तरीके से पेश आना ही आपको मुलाजमत में अहम मकाम दिलवा सकता है। आपका खुद पर भरोसा और सब्र व तहम्मुल आपको अपने मामलात में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज आपको अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाकर शाम का वक्त एंजॉय करने का मौका मिलेगा और आज आप दिल खोलकर दोस्तों पर फजूल खर्ची भी करेंगे, जिससे वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके अखराजात बजट से बढ़ जाएंगे। आपका लकी नंबर है 1 और 9, लकी पत्थर नीलम, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सोमला यानी कि विरगो, समाजी ताल्लुकात और अच्छी शनाख्त के लिए आज का दिन बेहतरीन है। अगर आप आज अपने कामों के मामलात पर तवज्जो ज़्यादा देंगे तो हालात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अपनी मालियाती सरमायाकारी के लिए आज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए और कार्रवाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मिल के रहने का इम्कान है। आज आपको अपने कारकुन साथी के रवैये में काफ़ी रुखापन और तल्खी महसूस होगी, जिससे आप उदास हो जाएंगे। आज एक तजारती पैमाने का काम करने की ऑफ़र भी मिलेगी, जिसे सब दोस्त एक एक्स्ट्रा काम समझकर कबूल कर लेंगे और काम करने पर आमादा हो जाएंगे। आपका लकी नंबर है 4 और 8, लकी पत्थर हकीके यमानी, लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन जुमा है।